Oh, may tumatago ng konti. First quarter. Bola ng 10. Adrian. No good. Nakuha niya Master 3. Diretso. Wala. Rebound number 9. Nice pass. 0. Pass to number 24. Tinira ng 3. Pasok! 2 points lang. 2 points lang. Onday. Onday. 2 points. Pass to Banyo. Binalik kay Banyo. Nice thing ni EJ. Nilayap. Good. Number 67. AJ 67. Banjo. Tinidrap. Good. 2 points. He's number 9. Mukhang maganda po ang laban natin sa quarterfinals. Pinasa kay Onday. Pinasa sa ilalim kay Lopez. No good. Nakuha pa niya pero nakuha ni Dean. 0. Diretso ni Banjo. Good. 2 points. Banjo. Wala. Diretso. Bayatan, 3 points. Wala, pero nakuha ng mga nakaputi. Nakuha ni Dean. Pinas break. Aroma. Intense po ang laban. Pinitra, nakuha ng number 13. Eric David. Ribon ni... Sa kabila yun. Hindi, naribon na. Eric David. Foul! Counted! Kapali nga ako. Siyempre yung mag-commentator. 6 to 7. First personal foul. Mga pala 13 pala yan. Ayan mo na. Mamaya, makaka-rebound din naman. Score 8-4 in favor of Alavu. Mintis ang free throw, bonus free throw, pinasa, rebound, foul. Gusto ulit. 13 daw. Number 19. 18 Banjo. Oy, nice pass. Number 3, Lugit. Number 3. Nice pass. Ni Mr. Lopez. Si Mr. Dean humingi ng screen. Pumuha sa press. Wala. Nakuha ni Mr. Philip. Offensive rebound. Ay, pinasa wala. Dalawang turnover. Score 8-6. Onday. RR for 3! For 3. Short. Pero na-rebound ni Mr. Lopez. 3 seconds! Rebound ni 3 Mr. seconds! Lopez. Oy, tumama! Wala. Diretso ni Dean. Pinasa kay number 13. Wala. Na-rebound ni Mr. Munich. Lugit. Diretso. Nagana pang sack yung isa kay Mr. Lopez. Oy! Offensive foul. Sino? Number 3. Offensive foul by Mr. Munich. Danjo for 3, wala. Nakuha ni Mr. Lopez. Ang Mr. Rebounder ng NG Thunder. Onday, tumake. Pinasa kami sa Lopez. Titira sa mga ilalim. Shoot! Ay! Grabe yun. Mr. Lopez, 2 points. Tabla na po ang laban.
Pinasa kay Mr. Philip, pinasa sa ilalim. Oh, masyado masikip. Nakuha ni Mr. Philip, wala. Number naman, Lopez. Diretso, pero na-screen ni Mr. Dean. Kinaliwa! Wala. Pero nakuha ni Philip. Pessi foul. Pessi. Foul, 21. Philip, medyo madami na PC Philip. Philip pa. Dalawa na yan. 2 shots. Burahin mo lang si David. Burahin mo. First throw. First throw is good. Lamang ng isa. Second throw is good pa din. 10-4. Sa Lopez, umukol ng 3. Uy, muntikan. Pero nakuha sa Nugit. Nice rebound. Foul. Adrian. Foul number 9, Mr. Adrian Seno. Bounce pass kay Mr. Online ng 3. Ay! Wala. Nakuha ni Mr. Dano. Hindi naman. Ay! Ay! Turnover. Out of bounds. Quarter na eh. Mr. Nugit. Pinasa kay Mr. Onday. Dumiretso, foul. Ay! 2 free throws. Who's foul left? 13. First personal foul. And third team foul. First try. No good. Second try. Wala pa rin. Philip, rebound. Oh, Ay, nice nice game. Foul. Philip foul. Foul by number 4. Mr. Philip. First personal foul. Warning for penalty. Mr. Nugit na naman. Nagaat na papasan. Pinasa kay Mr. Lopez. Ay! Foul by number 13. Penalty. Second personal foul. Penalty. Kaya dalawa lang. Ah? First. Kapag ko pag second the first. Sa'yo eh. Nakataya pa ng mga motel. Adrian, pinasa kay Philip, nagpasan, pinasa kay Dean, tumres! 3 points by Mr. Dean Luzon. Sino kasi? Wala, yaman na. Hindi natin na. Bayatan, pinasa kay Mr. Nugit. Nugit! Bumawi, wala. Naman ni Mr. Dean. Leak out pass. Oh, wala. Misa. Onday. Onday, rebound. For 3. Ay, sayang. Number 9. Tense po ang laban. Diretso ni Mr. Dean. Wala. Nag-rebound ulit ng mga nakaputi. Agawan buko. Ay, pinasa pa. Pinasa kay Philip. Wala. Nakuha na nakapula. Foul. Jump ball ang tawag ni referee Rex. Pwede naman bola. Red ball, red ball. Ken, you want to be an announcer? Announcer. Ay, airball. Philip, rebound. Kulit. Adrian, 16 seconds. Pinasa kay Danjo para sa 3.
Wala. Rebound ni Mr. Lopez. Ipamadali. 2, 1. Oy! And Na. the first quarter. Tatlo lang. Tatlo lang ang lamang ng Alabu laban sa NC Thunder. Casey. Pinasa kay Mr. Connings. Tumres. Unang tira. Wala. Pero na-rebound ni Philip. Offensive rebound. Sa paulit. Boom! Pasok ang pangalawa. Mr. Nico Fernandez. Tres. Airball. Nakuha ni Nico. Mamadali si Nico. Heat check. Wala. Pero nakuha ni Mr. Lopez. Mamadali ba ng ulan? Tinry sinaksak. Wala. Nakuha ni Philip. Mamadali rin si Casey. Hintay. Binigay kay Nico. Pinasa sa ilalim. Number 22. Wala. Nakuha ni 24. Lopez. Lopez! Too good! Assist. Intense po ang laban. Pagod na nila. Casey! Pinasa sa ilalim ulit. Wala. Nakuha ni Mr. Nugit. Fast break ulit ng mga nakapula. Mr. Lopez! Jump ball! Ray. Alab. Hindi. Red ball, same ball. 17 seconds shot clock. Shot! 21 foul. Who's foul? 22. First personal foul. First team ba? First team foul. First throw. Boom. Second throw. Wala. Nakuha ni Nico. Pinasa kay Casey. Nagmamadali. Pinasa kay Philip din diretso. Foul. Hindi, same ball. Wala. Foul o same ball? Out of bounds. Foul. 21, foul. 21 first, second. Second personal foul by Mr. RR. 17 seconds, shot clock. Nico, 3 points. Wala, nakuha ni Mr. Rebound. Nice rebound by Mr. Philip. Lumampas na. Hirap na hirap po sila makuha ang rebound. Third personal foul na yun. 21. First throw, good by Mr. Philip. Tatlo na yung foul, mag-graduate ba? Huwag mo na i-announce. Second try. Kulang sa play. Ha? Grabe yung rebound ni Lopez. Parang saan gabi lang. Ito, mayroon yung sistema. Ay, parang sipin lang yung paan. Honda, 3 points. Wala. Pero nakuha ng mga nakapunti. Nakuha. Pass break. Binigay kay Nico. Nagmamadali. Nice pass. Nice pass by Mr. Nico. Oy! Stop muna, stop. LeBron. Wala. Unang shoot. Wala. Pero na-rebound niya. Foul by number 0. Isa lang habang. Isa lang. First minute, first foul. Yan. First foul. Injured, ang bilis na pumasok. Nico, open sa 3. Wala. Nakuha ni Mr. Lopez na naman. 6-7. Binasa kay Mr. Lopez. Director to mid-drop. Wala. Nakuha ni Mr. Fernandez. Pinasa
Pasa kay Banjo, pinasa kay Casey. Nag-tres! Wala, nakuha. Muntik pa nakuha ni Philip. Same ball. Nine seconds, shot clock. Casey. Binigay ni Philip, pinulda pero pinasa foul sa mukha. Hindi naman sinasadya, pero foul. Warning for penalty ang mga nakapula. Shooting foul ba? Hindi. Not shooting foul. Down ng foul. Balik sa game. Lay of atmosphere, ha? Nico nag-tres ulit. Wala. Counted ba yun, rep? Counted. Pero merong foul. Sino foul? Okay, 0 ang foul. Second personal mo na kagad in 2 minutes. Rep! Free throw. Rep! Penalty! Penalty na kamo. Penalty. Penalty. Okay. 14! Same ball. 14! Okay, tama. Walang penalty kasi lang naman. Casey. Tinribol, tinrecho sa ilalim, pinasa, nice pass. 6-7. Oh, nice, pinasa kay Mr. RR. 2 points. By Mr. RR. Hinagis lang. Uy! Offensive foul! Illegal screening. Si Philip, tatlo na rin. Ilan pa na ni Philip? Second personal ni Philip. Pag umabot. Foul! Number. Sino? Time out! I love you! Pero si Philip. Tatlo na. Number 4. Kaya akala ko ito eh. Ayan. Puta. Meron mo tayong magandang Dito na. Last one. Okay. Yan. John. Parang Steal! Nakuha. traveling. Parang pang DJ sa radyo. Grabe po. Parang pang late night show. Malamig eh. Malamig. Ay! Paano naman? Ay! Oy! Uy, black! Puro tayo! Tumisip dalawa. 31. Ay! Wala na. Pero makubula. Walang pumasok. Si Lopez, malakas si Lopez sa rebound. Rebound ni Lopez. Uy, grabe! Gahanap pa ng phone. Ay!
Danjo ah. Chris yung tumira. Danjo. Danjo, na 18. Lakas! Foul! Yun ang foul. 13! Third personal foul, 13. Uy! 6 na lang. Wala pa. Lane violation. Comment ya, malaga. Next commentator. Sab. Saulam na. Number 9, rebound. Ay, wala. Rebound ulit, number 3. Anong pagkakataon? Fancy number 67. So, advantage. Ans po. Nalabas na naman yan. Ito mo lumabas. 6-7. Kuya mo. Wala pa yan. Mamaya. Next dead ball, Sab. Pinik! Oh, Kobe! Sab, rep. Sabrep! Sab. Uy, grabe! Sab. Sab. Pasok! Susunod nga, mag-crit ako nung ano malaki. Sab. Mahirap eh. Pag May ganun pa. Sigaw muna lang. LeBron! Wala! Walang bala. Laro yan. Line violation. Wag na, Chip. Tawad ka mo. Nice pass! Oy! Number 9. Assist. Masyadong ano ah. Free throw. Shooting ball. Ay, wala. Wala araw. Wala daw, wala. Hindi.
Nice pass! Number 3. Grabe! Laro yung announcer. Second. Penalty. Penalty na, rep. Penalty ka. Nico. Nico. Ilang foul daw? Dalawa lang? Pumasok mo niya. Ah. Pasok una. Did it went in the first one? Okay. Win it. Nico! Six. Easy. 6. Tingnan mo, check mo. Basta pa no? Uy, ganda. Grabe! Round of 10 pa yan. Ay. Tinakbuhan sila. Oh, stare down rebound! Bye! Magagaling kasi sa ball handling to. Alam na. Sila. Ay, naabot! Fourteen lang yan. Oh. Five seconds! Ay, dito mama. 2.1. Dito mama. Sige. 2.1 na, 2.1. Shot sila. Mama. 14 na. Ay, may foul. Sorry, reset. Sino foul? Tama. Number 9. Number 9, foul. Ay!
Ay, nahuli. Still na naman si AJ. Haba, oh. Daniel! Time out na. Mamaya. Mamaya. Time out. Pipretro. Pag na-shoot. Pwede na, rep. Sino foul? Who's foul rep? Thank you. Third personal foul. Third ka na, 18. Ay, kapos! Oh, grabe! Pasan mo ito. Lumusot. Apat ka na, warning na, apat na. Number 18, pass to number 0. Favor. Tatanggalan na. Driving. Good for 2. Number 3. Okay. Ito magaling to eh. Oh, no good na. Magaling. Pass to 6-7. Ay! Uy, grabe! Rebound yun. Rebound. Isunod. 8 pa na. Wala. Grabe si ano. Basta naman. Ay! Wala talaga. Still, no good. Ay! Jordan shot! Third na. Dalawa pa. Number 20. Green. Sab! Apat na yan ha. Apat ka na, Philip ha. Alam niya yan. Uy! Grabe! 13 na lang. Uy! Dahan-dahan. Pass to number 6. Time out. Time out. Ay, last na pala yun. Wala na kayong timeout ha. Last na yun. Ay, nice thing. Back to number 18. Pass to number 6. Uy! Technical! Ano yun? Free throw wala. Apat na yun, 5 na yun. Hindi, wala.
Wala na, graduate na. Retro. Guys, Philip. He shouted at Philip. technical. Wala, di pumasok, ha? Foul out na. Foul out na. Ay! Personal foul pala yan? Personal foul yun. Graduate ang Technically, aso na yun. Uy, grabe! Ay, grabe. Turn! Ay, step in. 3 seconds. Same ball. Kasi bad ko. Still by number 6. Kick ball. Same ball. Rep! 14 yun. 14. Tuhod! 6 seconds! 6 seconds. 6 seconds! Shot clock! Tatagaan na naman si Carl. Wala naman eh. 40 seconds. Shot! Tira! Ay! Grabe Lopez ang 15 rebounds. Ganyan talaga yan. Okay. Foul number 3. 3. Di pa. Dalawa. Malapit mag-foul down. Yara. Isa na lang. Papapunin mo. Francis pa siya yan. Oo nga. Lopez. Last 8 seconds. Ang lungkot pag patapos na, no? Si Danjo. Hindi nga. Ilan? Pasalamat tayo sa sa Thunder. Sa campaign nila.